over, Di atas, melintasi, lebih dari, terlalu, berlebihan. sleep over, Menginap, oversleep, kesiangan, take over, mengambil alih, overtake, menyalip, look over, memeriksa, come over, menghampiri, overcome, mengatasi, overlook, mengabaikan, think over. mempertimbangkan. There is a rainbow over the mountain. Ada pelangi di atas gunung. The bird flew over the garden. Burung itu terbang melintasi taman. The ball went over the line. Bola itu melewati garis. She worked in this office over a year. Dia bekerja di kantor ini lebih dari setahun. He is over 20 years old. Dia berumur lebih dari 20 tahun. You are overthinking the problem. Kamu terlalu memikirkan masalah itu. The food is overcooked. Makanan itu terlalu matang atau gosong. The server was overloaded. Server itu kelebihan beban. I'm coming over to your house. Aku akan datang ke rumahmu. Game over. Permainan selesai. The tree fell over the road. Pohon itu jatuh tumbang ke jalan. He pushes me over the stage. Dia mendorongku ke bawah panggung. She worked in this office over a year. Dia bekerja di kantor ini lebih dari setahun. She did not come to my house over this past month. Dia tidak datang ke rumahku bulan ini. Your phone rang for over a minute. Teleponmu sudah berdering lebih dari semenit. Kids 7 and over can watch this movie. Anak-anak berumur 7 tahun dan lebih bisa melihat film ini. Come over to my house for lunch sometime. Datanglah ke rumahku untuk makan siang kapan-kapan. He sent over a gift for her promotion. Dia mengirimkan hadiah untuk promosinya. The plane is flying over the mountain. Pesawat terbang di atas gunung. She put a blanket over the bed. Dia menutupi tempat tidur dengan selimut. The movie is over. Filmnya sudah selesai. Our friendship is over. Persahabatan kita berakhir. She is over 18 years old. Dia berusia lebih dari 18 tahun. We talked over the phone. Kami berbicara melalui telepon. They worked on the project over the weekend. Mereka mengerjakan proyek selama akhir pekan. She was over the moon when she passed the exam. Dia sangat senang saat lulus ujian. He read the book over and over. Dia membaca buku itu berulang-ulang. Let's start over with the new plan. Mari mulai dari awal dengan rencana baru. Over 100 people attended. Lebih dari 100 orang hadir. The picture is above the sofa. Gambar itu di atas sofa. She found the old house with the horseshoe over the door and knocked 3 times. Dia menemukan rumah tua dengan tapal kuda di atas pintu dan mengetuk 3 kali. The drone was hovering over the far end of the garden. Drone itu melayang di atas ujung taman yang paling jauh. We put some old sheets over the furniture to protect it from the dust. Kami menaruh beberapa lembaran kain bekas di atas furnitur melindunginya dari debu. He could hear the neighbors over the fence. Dia bisa mendengar suara tetangga di seberang pagar. One by one, they jumped over the small stream. Satu persatu, mereka melompati aliran kecil itu. By 1890, the population of Vienna was already well over 1 million. Pada tahun 1890,
populasi Win sudah jauh melebihi 1 juta jiwa. I played a lot of pickleball over the summer. Saya banyak bermain pickleball selama musim panas. Let's quickly go over the itinerary for the trip. Mari kita tinjau secara singkat rencana perjalanan ini. Why don't you come over for coffee tomorrow morning? Kenapa kamu tidak mampir minum kopi besok pagi? Let me think it over. Biarkan saja memikirkannya dulu. I'm going on my break. Can you take over? Saya mau istirahat. Bisakah Anda menggantikan saya? We climbed over the fence. Kami memanjat pagar. She leaned over to see what I had written. Dia membungkuk untuk melihat apa yang telah saya tulis. I knocked over a glass of water. Aku menjatuhkan segelas air. The baby is learning to roll over. Bayi itu sedang belajar berguling. He moved over to make room for us. Dia pindah untuk memberikan ruang untuk kita. Would you come over here for a minute? Apakah kamu akan datang ke sini sebentar? I know you have the key. Hand it over, please. Aku tahu kamu memiliki kuncinya. Tolong serahkan. We climbed over the fence. Kami memanjat pagar. She leaned over to see what I had written. Dia membungkuk untuk melihat apa yang telah saya tulis. I knocked over a glass of water. Aku menjatuhkan segelas air. The baby is learning to roll over. Bayi itu sedang belajar berguling. He moved over to make room for us. Dia pindah untuk memberikan ruang untuk kita. Would you come over here for a minute? Apakah kamu akan datang ke sini sebentar? Their balcony looks out over the city. Balkan mereka menghadap ke kota. She slung the bag over her shoulder. Dia menyampirkan tas itu di bahunya. His hat was pulled low over his eyes. Topinya ditarik hingga menutupi matanya. That increase is the largest in the state over that time. Peningkatan tersebut merupakan yang terbesar di negara bagian tersebut selama periode waktu itu. She knocked over the lamp. Dia menabrak lampu hingga jatuh. We came to a stream and jumped over. Kami sampai di sebuah sungai kecil dan melompatinya. The wall's too high for us to climb over. Temboknya terlalu tinggi untuk kita panjat. She leaned over and kissed him. Dia mencondongkan tubuh dan menciumnya. A couple of trees fell over during the storm. Beberapa pohon tumbang saat badai. The baby rolled over onto his stomach. Bayi itu berguling hingga tengkurap. The world of work is changing, and the changes are not over yet. Dunia kerja sedang berubah, dan perubahan tersebut belum berakhir. How has your life been for the past few months now that the tour is over? Bagaimana kehidupanmu selama beberapa bulan terakhir setelah tur berakhir? The worst could be over in the next 2 months, at least for the Delta variant. Yang terburuk mungkin akan berakhir dalam 2 bulan ke depan, setidaknya untuk varian variant Delta. There'd be a kneecap over there on the ground of my own that just fell off. Pasti ada tempurung lutut di sana, di tanah milikku yang baru saja lepas. The good thing is that once the caterpillars die, the threat is over. Kabar baiknya adalah, begitu ulat-ulat itu mati, ancaman tersebut akan berakhir. The fight to expand the child tax credit isn't over yet. Perjuangan untuk memperluas kredit pajak anak belum berakhir. And one of the most famous waits until the game is over. Dan salah satu penantian paling terkenal adalah hingga permainan berakhir. Still, many say the worst of the hurdles appear to be over. Namun,
Banyak yang mengatakan bahwa rintangan terberat tampaknya telah terlewati. Throw the rocks over the side of the boat. Lempar batu-batu itu ke sisi perahu. He looked over the fence. Dia melihat ke seberang pagar. He fell over the cliff's edge. Dia jatuh dari tepi tebing. The meat was cooked over an open fire. Daging itu dimasak di atas api terbuka. A plane was flying low over the trees. Sebuah pesawat terbang rendah di atas pepohonan. The sun's coming up over the mountain. Matahari terbit di atas gunung. She looked at him over the top of her glasses. Dia menatapnya dari atas kacamatanya. Their balcony looks out over the city. Balkon mereka menghadap ke kota. She slung the bag over her shoulder. Dia menyampirkan tas itu di bahunya. His hat was pulled low over his eyes. Topinya ditarik hingga menutupi matanya. That increase is the largest in the state over that time. Peningkatan tersebut merupakan yang terbesar di negara Yang bagian terbesar di tersebut negara selama periode bagian waktu itu. tersebut selama period waktu If commuters drive to and from work, that's over 4 hours a week. Jika para pekerja berangkat dan pulang kerja menggunakan kendaraan pribadi, itu berarti lebih dari 4 Itu berarti jam per lebih minggu. dari 4 jam per Friday minggu. Marked Carol's third win of the year over Baden. Hari Jumat menandai kemenangan ketiga Carol tahun ini atas Badin. Heat olive oil over medium heat in a large Dutch oven or saucepan. Panaskan minyak zaitun dengan api sedang dalam panci besar atau wajan. And you guys are on the couch and reading the paper and talking over coffee. Dan kalian berdua duduk di sofa sambil membaca koran dan mengobrol sambil minum kopi. Plinsk wrote back and the two kept in touch over the next several months. Plinske membalas surat tersebut dan keduanya tetap berhubungan Keduanya selama tetap beberapa bulan berhubungan berikutnya. Selama beberapa bulan berikutnya. The last was over a year ago, long before any kind of scandal. Yang terakhir terjadi lebih dari setahun yang lalu, jauh sebelum skandal Jauh apapun sebelum terjadi. skandal apapun terjadi. We, like all of you, were shocked by the events that unfolded over the past week. Kami, seperti Anda semua, terkejut dengan peristiwa yang terjadi selama minggu lalu. Philip Deneau is signed for $33 million over 6 years. Philip Deneau dikontrak senilai $33 juta selama 6 tahun. Jones, who has been with the department for over 3 years, could not be reached. Jones, yang telah bekerja di departemen tersebut selama lebih dari 3 tahun, tidak dapat Tidak dihubungi. dapat dihubungi. These paddles are held with both hands, and the paddler sits low in the boat with the paddle over their lap. Dayung ini dipegang dengan kedua tangan dan pendayung Dan duduk pendayung duduk rendah di perahu dengan dayung di pangkuannya. atas pangkuannya. I know you have the key. Hand it over, please. Aku tahu kamu memiliki kuncinya. Tolong serahkan. What are you doing over here? Apa yang kamu lakukan di sini? I don't want a shadow hanging over him. Aku tidak ingin sebuah bayangan menggantung di atas dia. He pulled the undershirt over his head before running. Dia menarik kaos di atas kepalanya sebelum berlari. She rolled over and rose up on an elbow. Dia berguling dan bangkit dengan siku. The wall's too high for us to climb over. Temboknya terlalu tinggi untuk kita panjat. She has food left over. Dia memiliki sisa makanan. Can I sleep over? Bisakah saya tidur? We have a big lead over the others. Kami memiliki keunggulan besar atas yang lain. It costs over $5.
Harganya lebih dari $5. He towered over us. Dia menjulang di atas kita. The game wasn't over and the Chargers could have used the extra 6 points. Pertandingen dalam berakhir dan Chargers bisa saja memanfaatkan 6 poin tambahan tersebut. The game was over, and perhaps the Guardians season as well. Pertandingan telah berakhir, dan mungkin musim Guardians juga telah berakhir. Once the moon is no longer overlapping with the sun, the eclipse is over. Begitu bulan tidak lagi tumpang tindih dengan matahari, gerhana pun berakhir. The tour is over, but Z and Law are still pulling out all the stops on the red carpet. Tour telah berakhir, tetapi Z dan Lo masih tampil maksimal di karpet merah. The holidays are over, but that doesn't mean the deals are, too. Liburan telah usai, tetapi bukan berarti penawaran menarik juga berakhir. This does not mean the Guardians' search for catching is over. Ini tidak berarti pencarian para penjaga untuk menangkap mereka telah berakhir. There were also fears that the worst may not be over yet. Ada juga kekhawatiran bahwa yang terburuk mungkin belum berakhir. But the commitment doesn't mean that the fight for him is over. Namun komitmen tersebut bukan berarti perjuangan untuk Perjuangan mendapatkannya antak telah berakhir. mendapakannya. Summer is over, and the mad dash to get kids back to school and fall sports is done. Nizim panas telah berakhir, dan kesibukan mempersiapkan kembali ke sekolah dan olahraga musim gugur Sekolah dan olahraga musim gugur An older man rushed over to hold Pau, a friend of his. Seorang pria yang lebih tua bergegas menghampiri dan memeluk Tao, temannya.